सच में बताइए तो कितना गर्व का अनुभव होता है जब मुक्त आकाश में हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। किंतु हमें ये स्वतंत्रता इतनी सहजता से नहीं मिली। इसके पीछे हमारे पूर्वजों की शूरवीरता और बलिदान निहित है। ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश हुआ ओडिशा के खुर्दा से। सन 1806 में अंग्रेज शासन का विरोध करते हुए उस दिन राजा मुकुंद देव के मंत्री जय राजगुरु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और उनके शौर्य को व्यर्थ न होने देने के लिए पाइक योद्धा बक्सी जगबंधु ने 1817 में ओडिशा वासियों को संगठित कर पाइक विद्रोह का शंखनाद कर दिया। लोगों को स्वतंत्रता की पहली किरण दिखाने वाला ये ब्रिटिश विरोधी विद्रोह बना देश का प्रथम संगठित सशस्त्र संग्राम। बक्सी के अतिरिक्त इस संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी कृतवास पाठशाणी, माधव चंद्र राउतराय, पिनीडकी बाहु बलेंद्र जैसे कई और महान पाइक वीरों ने और जोड़े उड़िया शौर्य के स्वर्णिम पन्ने इतिहास ने पाइक पुत्रों की इस वीरत्व को आगे बढ़ाते हुए देशवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका अंत 1947 में हुआ और देश को मिली बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता। जय जगन्नाथ भाई माने आपण माने एई ब्लॉग रे आपण माने देखि परिबे, सुनी परिबे, आपण माने ट्रेनिंग मध्ये नै परिबे, आपण माने ऑनलाइन क्लास माध्यम रे आपण माने मो बाड़ी बुला आपण माने शिखि परिबे। प्रथम घर को धरि की 20 घर पर्यंत आपण माने बाड़ी शिखि परिबे। सेति पई आपण माने मो चैनल टाकू लाइक कमेंट सब्सक्राइब करंतु। देखो एमती ना 1 2 1 2 भाई माने आपण देखि परिबे जे घरे बसिकी आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे आपण बाड़ी बुला शिखि परिबे। भाई माने जेमिति की ओडिया पाइक पुओर कमाल, जेमिति ओडिशार देसी मार्शल आर्ट ओडिया पाइक पुओ, सेमिति आपण घरे बसिकी मध्य आपण ऑनलाइन माध्यम रे बाड़ी शिखि परिबे। भाई माने आपण माने देखंतु जेमिति मु बाड़ी बुलुची, गोटाई बाड़ी बुलुची, तापर दीटा बाड़ी बुलुची, आपण माने भी घरे बसिकी भी आपण बाड़ी बुले पड़े। आपको इंस्टीट्यूट जिया दरकार नहीं जे कि आपण माने घरे बसिकी मध्य गाड़ी प्रैक्टिस करि पाइबे जे कि बाड़ी केमिति बुलाउची। देखिले गोटाई बाड़ी केमिति बुलाउची, दी टिका बाड़ी केमिति बुलाउची। भाई माने काहे कि भाई माने आम निजर सेफ्टी पई भाई माने काहे कि आम देश रे जे कि झियो मानकु हमर सुरक्षा दबार जमा ही मिलुनी। जेमिति गोटे झील हो कि पुओ हो रास्ता चलला बेले आम निजक सेफ्टी कर भाई माने 100% रु 90% आम सेफ्टी कर भाई माने जे कि आपण मानक आज शिखेबी जे कि गोटे स्टील आम गोटे घर कर दियो। आज आम गोटे घर शिखेचु तापर आउरी 5 दिन गला परे आमको द्वितीय घर शिखेबू भाई माने, तृतीय घर शिखेबू, चतुर्थ घर, पंचम घर, आम 20 घर आम अच्छी 20 घर आप शिखे आप घरे बसिक शिखिपारे भाई माने। भाई माने गोटे जिनस कहना चाहूँगी आपण चिंता करंतु आपण मानक केते सेफ्टी होची ओडिसा रे भाई माने। ओडिसा हो कि देश हो कि जुआड हो भाई माने आपण निजे चिंता करंतु। रास्ता चलला मात्रे जे कि रात्रे गला मात्रे बहुत सारा गुंडा बाहर सुंदी भाई माने, बहुत सारा अटैक करसुंदी भाई माने जे कि झियो होना भाई माने जे कि सेफ्टी बोली किछि बोली जिनस नाही। आपण माने गोटे बाड़ी माध्यम रे 10 जन को रखि पारे भाई माने, 10 जन को रखि पारे भाई माने होची भाई माने। आपन जदि बाड़ी शिखिथिबे भाई माने 10 जन को रखि पारे भाई माने। गोटे एग्जांपल दोची भाई माने जेते बेरे 1806 मसिया रे इंग्रेज माने जेते आम ओडिसा को प्रवेश करथिले सेते बेरे एई पाइक पो माने तांग हटैथिले भाई माने। केमिति भाई माने आपन चिंता करंतु इंग्रेज माने पाखे गोरा बारूद बंधुक सबू अच्छी भाई माने तथापि से माने हटै देथिले भाई माने। काहे कि भाई माने जानचो नहीं भाई ना तांकर साहस तांको बड़ तांकर थिला होची मनर साहस थिला तांकर बड़ भाई माने जे कि आम खोर्धार नेतृत्व नहीं बक्सी जगबंधु, जयराज गुरु, कृतिवास बारसाणी, माधव चंद्र राउतराय, बहुत सारा एमती संग्रामी माने बलिदान देइसंदी भाई माने। गोटे एग्जांपल भाई माने आपन दउची जे कि पाइक मानकर गोटे एग्जांपल दउची जे कि एमती कहिल तो राति पाई भाई माने काहे आपण माने हिस्ट्री रे पढ़ी पाइबे जे पाइक पुर कमाल कोन, खोर्धागढ़ कमाल कोन, ओडिशावासींकर कमाल कोन जे कि ओडिया हिस्ट्री आपण माने पाई जिवे। किंतु गोटे उदाहरण आपन दउची जेते बेरे इंग्रेज माने 1806 मसिया रे आम ओडिशा को पसथिले
ସେଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆମର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆମର ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ସେଥିରେ 1817 ମସିହାରେ ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଦ ଲାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଭାଇମାନେ, ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଥିଲା ଭାଇମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଆମ ପାଇକ ଭାଇମାନେ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ପାଇକ କୁହାଯାଏ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁ, କୃତିବାସ ପାଟସାଣୀ, ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେ ନେତୃତ୍ୱ କରିକି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ଏକାଠି କରିକି ଭାଇମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟେଇଥିଲେ। କେମିତି ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ? ଏଇ ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆର ଧରିକି, ଏଇ ବାଡ଼ି ଧରିକି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ବନ୍ଧୁକ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ନଥିଲା ଭାଇମାନେ। କାହିଁକି ନା ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ସାହସ ଭାଇମାନେ। ସେଇ ହେଉଛି ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ, ଯେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲଣ୍ଡନର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯେ କି ଥାଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଏବେ ବି ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି। କାହିଁ ରଖିଥିଲେ ଭାଇମାନେ? ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଆମର ଯେତେ ପାଇକମାନଙ୍କର ବାହାନ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଯିଏ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଯିଏ, ଯେ କି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କି ଘର ଭିତରୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସିଥିଲେ। ରାତିରେ ଆସିଥିଲା ପରେ ଆମର ଜଣେ ସିପାହୀ, ଆମର ଜଣେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଯେ କି ପାଇକ ଭାଇ ଆମର ଯାଇ ବାଡ଼ି ଧରିକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମେନ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯେ କି ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେ ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ପୁରା ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ କି ଆମେ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଯେ କି ପାଇକମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲୁନୁ, ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର କେମିତି ମଲେ। ଭାଇମାନେ ସେଇ ବାଡ଼ି ଦେଖିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଆଡ଼ୁ କିଛି ନାହିଁ, ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ମଲେ। ଏଇ ହେଉଛି ଭାଇମାନେ ପାଇକମାନଙ୍କର ସାହସ, ଯେ କି ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେ କି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ପାଇକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଭାଇମାନେ ବସିବା ଭାଇମାନେ? ଏଇ ହେଉଛି ପାଇକ ପରେ କମାଲ ଭାଇମାନେ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇମାନେ। ମୁଁ ଜଣେ ପାଇକ ଭାଇମାନେ। ଆମର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ପାଇକ ଖେଳରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଧୃତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନିତ ଧରିକି ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ଭାଇମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଘର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଘର ଦେଖେଇବି, ଯେ କି ଆମର ପ୍ରଥମ ଘରରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଯେ କି ଘରେ ବସିକି ବି ବାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଘର ଶିଖିପାରିବେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଘର ଶିଖିଛେ, 5 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଶିଖିବେ, ଆହୁରି 5 ଦିନ ପରେ ତୃତୀୟ ଘର ଶିଖିବେ ଭାଇମାନେ। ଏମିତି 20 ଘର ଭାଇ ଶିଖିଯିବେ ନା, 20 ଘର ଶିଖିଯିବେ ଭାଇମାନେ। ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସେଫ୍ଟି କରିପାରିବେ ଭାଇମାନେ, ନିଜକୁ ସେଫ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଘର କେମିତି ଶିଖେଇବି ଭାଇମାନେ। ବାଡ଼ି ବୁଲା ଶିଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇମାନେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2 କିଲୋମିଟର ହେଉନା କି 1 କିଲୋମିଟର ହେଉନା, ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରନିଂ କଲା ମାତ୍ରେ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଶିଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ରିଷ୍ଟ ଭାଇ ବୁଲେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷ୍ଟ ବୁଲେଇବେ, 10 ଥର ନ ଖାଇବେ ବୁଲେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଭାଇମାନେ, এই রিস্ট হচ্ছে ভাইମାନେ, এই রিস্ট বুলিলে ହିଁ আমার বাড়ি বুলিବ ভাইମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଅଣ୍ଟା ବୁଲେଇବେ, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବେ ଭାଇମାନେ, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବେ। ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଭାଇମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ଶିଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲା ମାତ୍ରେ ଭାଇମାନେ, ବାଡ଼ିର ଯେ କି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଥାଉ ଯାହା ବି ଥାଉ ଭାଇମାନେ, ଯିଏ କି ବାଡ଼ିର ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ହାଇଟ୍ ଥିବ, ଆପଣ ହାଇଟ୍ରେ ନାକ ସିଧା ରଖିବେ। ଏଇ ନାକ ସିଧା ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନାକ ସିଧା ରଖିବେ। ନାକ ସିଧା ରଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ହେଉଛି ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋଟା, ବାଡ଼ିର ହେଉଛି ମୋଟା ପଟ, ଯେଉଁ ମୋଟା ପଟ ଭାଇମାନେ, ଏଇ ମୋଟା ପଟ ଉପରୁ ରଖିବେ ଭାଇମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୋଟା ଉପରୁ ରଖିବେ, ସରୁ ରଖିବେ ଭାଇ, ତଳୁ ରଖିବେ। ଆଉ ବାଡ଼ିର ଭାଇ ମଝି ଭାଗ ଧରିବେ, ବାଡ଼ିର ମଝି ଭାଗ ଧରିବେ। ପ୍ରଥମ ଘର ଆପଣ ଶିଖେଇବେ ଭାଇମାନେ। ଭାଇମାନେ ଭଲ କି ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଘର ବାଡ଼ିର କ'ଣ ଭାଇମାନେ। ଭାଇ
जदि आम शिखिथिबा झील मानू कौच पुओ मानू कौच जदि आम शिखिथिबा आम सेफ्टी भाई माने रास्तार भाई जी पड़ू आम ताको हटई देवा भाई माने यही जिनस भाई माने आपण मैंने मन दे शिखु भाई मैंने आपड़ यदि बाड़ी देखूँ बाड़ी बाड़ी है मात्र आपण मझी भागुरा शिखु मझी भागर धरतु हाथुटा भाई पछपटू जमा ने ये हाथ भाई जिते न कि पाइक शिखला मतलब बहुत पिला अच्छा जे कि हाथ पछपटू नहीं जाऊँगी हाथ भाई पछपटू ने हाथ स्ट्रेट रखिए भाई मैंने स्ट्रेट बाड़ी मझी रखिए देखो बाड़ी मझी रखते प्रथम कर आज आप प्रथम जन देवी देखो रखिए एक एमती ने दुई एक दुई एक दुई एक दुई देखो भाई मैंने एक दुई ये हूँ प्रथम घर देखो रिस्ट अच्छी यहाँ रिस्ट ना भाई मैंने देखो एक दुई एक दुई आप देखो बाड़ी धरले बाड़ी धरला नहीं भाई मैंने स्लो मोशन कर भाई मैंने देखो एमती ने एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई एक दुई देखो एमती मझी रखिए पूरा स्लो मोशन आम जाऊँगी भाई देखो एक दुई एक दुई कहीं भाई मैंने देखो आपण मैंने जिते ये बुले देवे आप देखते सुंदर लगे देखो भाई देखो क्लीयर है मत यहाँ हूँ क्लीयर भाई मैंने देखिए भाई मैंने आज जो प्रथम घर केते खुशी लगे भाई मैंने आपण मैंने घरे बसिकी किसी कुआड़े जावा दरकार नहीं मो चैनल टी सब्सक्राइब करूँ आउ देखो भाई मैंने आज हूँ प्रथम घर आ 5 दिन पर कि 4 दिन पर आपको आसबार द्वितीय घर भाई मैंने आसबारी से आपण मैंने लाइक कमेंट सब्सक्राइब करूँ आ भाई मैंने गोटे जिनस होची ये जिनस होची भाई मैंने आपण सेफ्टी आ समस्त सेफ्टी पाई खास कर झील मान कहूँ भाई मैंने झील मान कहूँ ये बाड़ी बेला सुखंतु भाई मैंने कहीं आपण निज सेफ्टी भाई मैंने आप सबकि करें